of the money game. Karkar against Team Cebu City. Team Karkar draws first blood. 1-0 na. Courtesy of Glenn. Here comes Glenn again para dus. Gitarget si Atan Abog. Corner shot. Answer by Jason. Out ball. Out of the box ang tira ni Glenn. 2-0 na. 2-0. Okay, ball position para sa Team Cebu City. Here comes Jason, the pride of Pulhon. Abog, litipay. Corner, ay ka. Wala, both teams leading. Out ball, Iguales. Iguales Ono pa rin mga birds. Servisyo, Jason. Glenn. Point. 2-1 na, 2-1. 1 point. 1 point lead in favor of Team Cebu City. Happy peace na mga lawa diri sa Upper Lamakan, Valladolid, Karkar. In honor of inahan sa kanunay panabang. Jason. Ayay ka. Out ball. 2-1 bola sa Team Karkar. Okay, bola sa Team Karkar ha. Servisyo Batman. Ayay Glenn. Abog. Mana? Pasadas Lesa. Glenn again. Ayay ka. Gibuhian. Inside the box. 2-1 lang yapon na itong score. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Sean Calabra, the certified class A. Shot again. 2-shot combination. Out ball. Bad item. Bola sa Team Karkar. Here comes Abog. Para Iguales. Abog again. Out of the blue. Shoutout sa ato ang mga organizer, promoter diri ha. Sila si John Paul o si Makoy. John Paul Dilimius Dilica o si Makoy Gabunada, yam-yamin. Yay ka. Score. 3-1 na, 3-1. 2 puntos ang lamang sa Team Cebu City. Servisyo Atan Gatso. Ay gotcha. Glenn. Wasak si Glenn. 4-1. Aradir 3-1. 3-1. Atan. Ayay 4-1. Bugnaw pa makina sa Team Karkar. Batman. Out ball. Out of control. 5-1 na. 5-1. Ano na Batman. Gumising ka na Batman. Inside the box. Side out. 5-1 ha. 5-1. Tara. Servisyong Glenn. Servisyong totoo ni Glenn. Nako. Batman. Answered by Jason. Glenn. Ito, nakaputukan na. Out ball. Wala pa talaga sa tono ang mga tirada sa Team Karkar. Servisyo Jason. Abog. Kuya Bog ang tira ni Tangatso.
Here comes Martin Lagido. Dutay nga Martin. Wow! Good job! Done by Martin Lagido. Ganda na tira ni Martin Lagido. Perfect shot. John Martin. John Martin. Ato score dol. 5-2 na. Kini para 3. Okay, bigyan mo Martin. Saktan mo. Okay, ito putukan mo. Glenn. Glenn again. Ito, relentless attack coming from Team Karkar. Nako, pumasok ang tira ni Shantoy. Side out, 5-2 ang atong score. 5-2. Here comes Shant Alin Labra. Para size, drop shot. Patay, bang! Glenn, nice defense. Overhead, abog, wala struggling na. Padpad na sa abog. Ay ka. May kagaranti ng Glenn. Size. Change court. Oh, this game is presented to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar number 1 Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O gang modular cabinets by Jubel. O gang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Bang! Hard shot. Thrown by Jason. Bangis counter attack sa Team Karkar. Iyang bunal. Sa manok pa to. Iyang bunal. Iyaras ang kamatay. Okay, service Wabog. Wow! Ang galing! Isang bala ka lang. Sabi ni Atan Gatso. Service yung Atan Gatso. Glenn, netbag. City 2 na, City 2. Laban Team Karkar. Para hindi kayo matambakan. Nako. Kailangan maihinto sa Team Karkar. Out ball na naman. 8-2. Last ball na. Ano, John Martin. John Martin Langido. Lumabad ka. 9-2. Last 3 na. Iya, kita-target si John Martin. Atan. Grabe ha. Ay. Susan Roses Amalia Puentes. Kanindo tatiraha. Pila na doon? Panay. Pana para daw ka. Wapa nahigmata ang Team Karkar. Nakatupa. Yay! Kumbati abog. Ito. Out ball na naman. Game ball. Binawag sa game 1 ang Team Cebu City. Coming up next, game 2.